मेंबरशीप ड्राय केल्ली कसो रिस्पॉन्स आलो मेंबरशीप ड्रायव्हरचो रिस्पॉन्स बरो बरे लोक जॉईन जातात ऑनलायन जॉईन जातात आणि आमकां एक गोंयभर ट्रॅक्शन आमकां मेळटा दिश्टी पडटा जें ट्रॅक्शन अदरवायज आमकांय खबर नाशिल्लें आमकां अशें आशिल्लें म्हणून ट्रॅक्शन हें ट्रॅक्शन आमकां दिश्टी पडूंक लागलें. रिजनल पार्टी कडेन लोक कशे तरेन पळयता सध्या रिजनल पार्टी म्हणटा ती सारकी स्थानीक इश्यूज पळय वोकल फॉर लोकल इज ऑलवेज समथींग दॅट पीपल लायक न्हू. कोणाक नाका रिजनल पार्टी सगळे स्वाभिमानी गोंयकारांक रिजनल पार्टी बरी जाय. आतां एक रिजनल पार्टीन सारकें बुर्रा फेस्त जाल्लें आहा हाजो अर्थ सगळे रिजनल पार्टीक लोकांनी भायर उडयले अशें ना. लोक गोंयांत सुसंस्कृत जनता कोण कितें तें सगळ्यांक खबर आहा. दर लोकांच्या कानांत घालपाक कितें तरी नवे प्रयोग केले जाल्यार केन्ना केन्ना मोमेंटरीली लोकांच्या कानांत घालूंक तुका यश मेळटा पूण मागीर तूं एक्सपोज जाता तें थोड्यांचें जाल्लें आहा. आनी ताजे खातीर हे कोण हे कितले उतर धरपी हांकां कितली क्षमता आसा गोंय चलोवपाची हें सगळो एसेसमेंट गोंयची जनता करता. आनी ताजे खातीर म्हाका एक थोडें कॉन्फिडन्स आनी होपूय आसा की रिजनल पॉलिटिक्स हें हाका लायफ आसा. पुणून पर्याय जर करपाक जाय जाल्यार खूब भशेन आमकां एडजस्टमेंट करचें पडटा. हे एडजस्टमेंट करपा खातीर जें कितें करूंक जाय लोकांक जाय तें करपाकूय रिजनल पार्टीन आपली म्हणल्यार रेडिनेस दवरूंक जाय. आपली तयारी रिजनल पार्टीची आसपाक जाय. हार्ड एंड फास्ट अशेंच आनी अशें जाल्यार अशें न्ही अशें जावंक फावना. जें लोकांक जाय तें आमी करचें पडटलें. लोकांक कितें जाय हें मात सोदूंक वचप लोकांच्यान प्रॉपर सायंटिफीक प्रोसिजर वापरून फायंड आवट करप हें गरजेचें जें आमी आतां चालू केलें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.